Good hapon sa tanan. Karon naghimo na po ta og video para sa tong YouTube na po din nato ibutang kay wala na tay upload sa YouTube. Niya data sa Urungan Beach Resort o beach resort that say. Odre dapita kay sud pa lang mo sa entrance na kay makita nga fish pa no nga daghan kay kuy dagko kayo. Musud ka sa Urungan Beach Resort. Nindot jud kayo ang ilang lugar no. Tanawan na to mga lugar nila kay nindot kayo kay tungod kay nindot kayo ilang lugar. Kay kada ilang lugar nindot kayo. Mao nang pagsudi mo nindot kay ilang lugar nga makaingon jud ka nga nindot jud kayo kay perting nindutay gyud silang lugar. Adto nimo sa ilang lugar daghan kay nindot nga lugar sa ilang lugar mao tong mo adto jud ka dapat kay nindot kay ilang lugar magsuroy-suroy kay silang lugar nga nindot kay nga lugar makaingon gikawala ka nindot silang lugar. Mao bitaw pag-abot na mo nagbutang ni ming tin nagsuroy ni ming jam-jam naglingkod-lingkod di sa mong lingkuranan gitan-aw niya ang nindot kay nga lugar. Beautiful kuno kayo ang beautiful nga pag lakaw-lakaw niya nakita niya ang beautiful moto ang mga beautiful nga sands iya pagkitan-aw kay beautiful po kayo ang sunset dapita. Munang ari na mo sa Urungan Beach Resort kay nindot jud kayo. Makita ninyo ang nindot sa mga nindot nga lugar nila. Diha nimo makita ang nindot nga sunset na magtanaw ka diha mag-walking ka diha sa ilang kilid sa ilang dagat. Nindot jud kayo. Wagi ko maistorya puro gyud nindot na ikaligo mo tin-aw pigyo kayo ang nindot nga dagat na nindot nga bas kay puti kay nindot sa bas samot na nindot nga mga kahoy diha makita nimo nga maglangoy ka. Igtan-aw nimo nga nindot jud kayo nga lugar. Why problema jud kayo lakaw na mo diri sa Urungan Beach Resort kay why problema puro nindot. Igtanahon mo sa langit nindot, igtanahon mo sa baybay nindot, maglingi-lingi ka, mohangad ka nindot jud kayo, maglangoy-langoy ka, tarawar ko ng base dapita nindot jud kayo. Mo bitaw umiingon kong nindot jud kayo ni diri dapita, mo bitaw gi-fast forward na mo niya mong kaligo diri duha ni Jam. Nindot jud kayo, wagi ko maistorya nga lain nindot jud kayo. Samot nagnindot og taob ang nindot nga dagat sa nindot nila nga lugar. Perteng ninduta naman gyud. Mao nang duol na mo diri dapita, nagsumsaw ng game duha diyan Jam mo lami kay paminaw dia kay video mi nindot jud kayo unsay may istorya Jam nindot kayo nguna wadi ingon lagi nga nindot jud kayo mao na ingon ka what happened Bella what are you sad Bella bonfire right subscribe pa mo para malipay mi ni Papa. Alright subscribe na po diha kay ingon si Jam. Thank you for watching.